औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको बलअम बिन बाऊर का वाक़या सुनाने जा रही हूँ। ये शख्स अपने दौर का बहुत बड़ा आलिम और आबिद और ज़ाहिद था, और इसको इसमें आज़म का भी इल्म था। ये अपनी जगह पर बैठा हुआ अपनी रूहानियत से अर्शे आज़म को देख लिया करता था और बहुत ही मुस्तजाबुद दावत था। इसकी दुआएं बहुत ज़्यादा कबूल हुआ करती थी। इसके शागिर्दों की तादाद बहुत ज़्यादा थी और मशहूर है कि इसकी दरसगाह में तालिब इल्मों की दवातें ही 12,000 थी। जब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कौम जब्बारीन से जहाद करने के बाद बनी इसराइल के लश्कर को लेकर रवाना हुए तो बलअम बिन बाऊर की कौम इसके पास घबराई हुई आई और कहा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बहुत ही बड़े और नहायत ही ताकतवर लश्कर लेकर हमला आवर होने वाले हैं, और वो ये चाहते हैं कि हम लोगों को हमारी ज़मीनों से निकाल कर ये ज़मीन अपनी कौम यानी कि बनी इसराइल को दे दें। इसलिए आप हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए ऐसी बद्दुआ कीजिए कि वो शिकस्त खाकर वापस चले जाएं। आप चूँकि मुस्तजाबुद दावत हैं, इसलिए आपकी दुआ ज़रूर कबूल होगी। ये सुनकर बलअम बिन बाऊर कांप उठा और कहने लगा, तुम्हारा बुरा हो, खुदा की पनाह, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के रसूल हैं और इनके लश्कर में मोमिनीन और फरिश्तों की जमात हैं। इन पर भला मैं कैसे और किस तरह बद्दुआ कर सकता हूँ। लेकिन इसकी कौम ने रो रो कर और गिड़गिड़ा कर इस तरह इसरार किया कि इसने ये कह दिया, इस्तिखारा कर लेने के बाद अगर मुझे इजाज़त मिल गई तो मैं बद्दुआ कर दूँगा। मगर इस्तिखारे के बाद जब इसको बद्दुआ की इजाज़त नहीं मिली तो इसने साफ साफ जवाब दे दिया कि अगर मैं बद्दुआ करता हूँ तो मेरी दुनिया और आखिरत दोनों बर्बाद हो जाएंगी। इसके बाद इसकी कौम ने बहुत ही गरां कदर हदियात और तहाइफ इसकी खिदमत में पेश करके बेपनाह इसरार किया, यहाँ तक कि बलअम बिन बाऊर पर हिर्स और लालच का भूत सवार हो गया और वो माल के जाल में फंस गया। वो अपनी गधी पर सवार होकर बद्दुआ के लिए चल पड़ा। रास्ते में बार बार इसकी गधी ठहर जाती और मुंह मोड़कर भाग जाना चाहती थी, मगर इसको मार मार के आगे बढ़ाता रहा, यहाँ तक कि गधी को अल्लाह ताला ने गोयाई की ताकत अता फरमाई और इसने कहा कि अफसोस ए बलअम बिन बाऊर, तू कहाँ और किधर जा रहा है? देख, मेरे आगे फरिश्ते हैं जो मेरा रास्ता रोकते हैं और मेरा मुंह मोड़कर मुझे पीछे धकेल रहे हैं। ए बलअम, तेरा बुरा हो, क्या तू अल्लाह के नबी और मोमिनीन की जमात पर बद्दुआ करेगा? गधी की तकरीर सुनकर बलअम बिन बाऊर वापस नहीं हुआ, यहाँ तक कि हसबान नामी पहाड़ पर चढ़ गया और बुलंदी से हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लश्कर को बगौर देखा और मालो दौलत की लालच में इसने बद्दुआ शुरू कर दी। लेकिन खुदा की शान कि जब वो हज़रत मूसा के लिए बद्दुआ करता, इसकी ज़ुबान पर इसकी कौम के लिए बद्दुआ जारी हो जाती। ये देखकर कई मर्तबा इसकी कौम ने टोका कि ए बलअम, तुम तो उल्टी बद्दुआ कर रहे हो। तो उसने कहा, ए मेरी कौम, मैं क्या करूं? मैं बोलता कुछ हूँ और मेरी ज़ुबान से कुछ और ही निकलता है। फिर अचानक इस पर अज़ाब इलाही नाज़िल हो गया। इसकी ज़ुबान लटक कर इसके सीने पे आ गई। इस वक्त बलअम बिन बाऊर ने अपनी कौम से रोकर कहा कि अफसोस, मेरी दुनिया और आखिरत दोनों बर्बाद और गारत हो गए। मेरा ईमान जाता रहा, मैं कहरे कहार और ग़ज़बे जब्बार में गिरफ़्तार हो गया। अब मेरी कोई दुआ कबूल नहीं हो सकती, मगर मैं तुम लोगों को मकर की एक चाल बताता हूँ। तुम लोग ऐसा करो तो शायद हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के लश्कर को शिकस्त हो जाए। तुम लोग हज़ारों खूबसूरत लड़कियों को बेहतरीन पोशाक ज़ेवरात पहनाकर बनी इसराइल के लश्कर में भेज दो। अगर इनका एक आदमी भी ज़ना करेगा तो पूरे लश्कर को शिकस्त हो जाएगी। चुनाचे बलअम बिन बाऊर की कौम ने इसके बताए हुए मकर का जाल बिछाया
اور بہت سی خوبصورت دوشیزاؤں کو بناؤ سنگار کر کے بنی اسرائیل کے لشکر میں بھیج دیا، یہاں تک کہ بنی اسرائیل کا ایک رئیس ایک لڑکی کے حسن و جمال پر فریفتہ ہو گیا اور اس کو اپنی گود میں اٹھا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے آ گیا اور فتویٰ پوچھا کہ اے اللہ عز و جل کے نبی، یہ عورت میرے لیے حلال ہے یا نہیں؟ آپ نے فرمایا خبردار، یہ تیرے لیے حرام ہے، فوراً اس کو اپنے سے الگ کر دے، اللہ کے عذاب سے ڈر۔ مگر اس رئیس پر تو غلبہ شہوت کا ایسا زبردست بھوت سوار ہو گیا کہ وہ اپنے نبی کے فرمان کو ٹھکرا کر اس عورت کو اپنے خیمے میں لے گیا اور زناکاری میں مشغول ہو گیا۔ اس گناہ کی نحوست کا یہ اثر ہوا کہ بنی اسرائیل کے لشکر میں اچانک طاعون کی وبا پھیل گئی اور گھنٹے بھر میں 70,000 آدمی مر گئے اور سارا لشکر تتر بتر ہو کر ناکام و نامراد ہو کر واپس چلا گیا، جس کا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قلب مبارک پر بہت ہی صدمہ گزرا۔ بلعم بن باعور پہاڑ سے اتر کر مردود بارگاہ الہی ہو گیا۔ آخری دم تک اس کی زبان اس کے سینے پہ لٹکتی رہی اور وہ بے ایمان ہو کر مر گیا۔ اس واقعے کو قرآن مجید میں سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ یوں فرماتا ہے کہ محبوب انہیں اس کا احوال سناؤ، جسے ہم نے اپنی آیتیں دیں تو وہ اس سے صاف نکل گیا، تو شیطان اس کے پیچھے لگا تو گمراہوں میں ہو گیا، اور ہم چاہتے کہ آیتوں کے سبب اسے اٹھا لیتے، مگر وہ زمین پکڑ گیا اور اپنی خواہش کا تابع ہوا، تو اس کا حال کتے کی طرح ہے، اس پر حملہ کرے تو زبان نکالے اور چھوڑ دے تو زبان نکالے۔ یہ حال ہے ان کا جنہوں نے ہماری آیتیں جھٹلائی، تم نصیحت سناؤ کہیں وہ دھیان کریں۔ روایات میں آتا ہے کہ بعض انبیاء نے خدا سے دریافت کیا کہ تو نے بلعم بن باعور کو اتنی نعمتیں عطا فرما کر اس کو کیوں کر اس قدر ذلت میں گرا دیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس نے میری نعمتوں کا کبھی شکر ادا نہیں کیا، اگر وہ شکر گزار ہوتا تو میں اس کی کرامتوں کو سلب کر کے اس کو دونوں جہان میں اس طرح ذلیل اور خوار نہ کرتا۔ یہ تھا بلعم بن باعور کا واقعہ۔ پھر ایک اور واقعے کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں، کمنٹس میں یہ بتائیں آپ کو میری ویڈیوز کیسی لگ رہی ہیں، پسند آنے پر لائک اور شیئر ضرور کریں، اور اگر ابھی تک آپ نے میرا انسٹاگرام پیج فالو نہیں کیا تو اس کو بھی فالو کریں، اس کا لنک ڈسکرپشن میں ڈال دیا ہے۔